Pre, dala niya picture ni Bano. Kaya nga, dala niya yata yung picture ni Abano. Idol! 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 Kailangan dito. Galing abot ka na. Bicol! 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 Hindi naman abroad yun eh. Probinsya lang yun eh. Abroad! Bicol! 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 Ano yan? Pera yata ng taong bayan na, no? Salubong! 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 O, pasalubong niya? Salubong! Salubong! Abron! Abron! Salubong! 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 Abron! Salubong! Salubong! Wow. Salubong! 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 Chocolate! Chocolate! Sarap yan! Sarap! Sarap! Halop. Sarap! Ang bait kita akong karasa, pre. Grabe pala yung isip niya na iba.